wakati anatutuma anasema, na katika mbele ya kuwafanya jambo lolote tuanje katika hali ya kuomba na kusihi. Ndiyo maana tuanje na maombi. Tuombe. Baba wetu Mungu uliye juu ya yote, ninakuomba kwa sababu uko Mungu. Tazama Bwana, tumeshimama hapa, sisi si kitu mbele zako. Tunakuomba Bwana uwe pamoja nasi magharibi ya leo, ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amina. Sasa tulisema hivi jana kwamba kwa leo tutakuwa tena hapa, na kukuwa hapa tukasema kila mtu yeyote mwenye, tukasema kwamba ni lazima tukuye tangaza hapa jina la Yesu. Na leo tutazungumzia juu ya tena ukubwa wa Yesu, kwa sababu sisi hatuko wanadini, hatuko kuya hapa kukia tangaza desturi za watu, hapana. Lakini tunakia tangaza Yesu Kristo, maana yeye ndiye Mungu wa kweli. Amina, amina, amina. Na ndiyo maana ndugu yangu tukasema kwamba kwa ule yoyote mwenye atakuwa na ulizo, utakuya uulize. Kama ushatayarisha ulizo yako, kuya tuulize maandiko matakatifu. Amina. Paske tunatembeaka na Biblia ili tuweze kufanya nini? Kuonesha kweli inayokuwa katika Biblia. Ndio. Na zaidi ya yote, kama hakutakuwa mwenye iko na ulizo, tutaanja mafundisho yetu ile ambayo iko na acha tunazunguruka katika mji wetu wa Butembo. Ndio. Na zaidi yetu, ndugu zetu, wewe unayetusikiliza magharibi ya leo, tunapenda tukuambie kweli kuhusu Biblia. Paske Yesu Kristo wakati alitoka hapa kudunia, Biblia inatuambia kwamba aliacha kanisa, aliachaka chisomo. Ndio. Na chile chisomo chilikuwa na chiko na imani ya Yesu. Ndio. Na saa alitoka hapa kudunia, aliacha wanafunzi wake, na wale wanafunzi wake Yesu alikuwa tayari amewapatia mafundisho yake. Na chile kisomo cha Yesu kenye watumishi wanafunzi wa kwanza wa Yesu walikuwa na viko nafuatilia, walikuwa na viko na ile mafundisho moja ya Yesu Kristo. Lakini kitu ambacho kinaachaka siye tuko nazunguruka mumuji wetu ya Butembo ni kwa sababu ya kukuta kwamba tunaenda ona selo maandiko matakatifu. Yesu aliachaka chisomo, ile ni kweli. Lakini ukafika kumunyaroma, yeye atasema chisomo chetu ndio cha nani? Cha Yesu. Atasema chisomo changu ndio cha nani? Cha Yesu. Ndio. Ukafika munani mukatakuru, na atasema chisomo changu ndio chenye Yesu alifanya nini? Aliachaka. Ndio chenye Yesu aliachaka. Ndio. Utafika kumunyarwase, munyarwase na anasema hapana, chetu ndio chenye Yesu alifanyaka nini? Aliachaka. Utafika kumunyakatua, munyakatua naye anasema chetu ndio chenye Yesu alifanyaka nini? Aliachaka. Ndio. Utafika kumunyaruka munyaruka naye anasema chetu ndio chenye Yesu alifanyaka nini? Aliachaka. Basi tunajiuliza, na kweli unaenda na wote liko nasema jina ya nani? Yesu. Ukafika pale Yesu, na wale wati Yesu, na wale wati Yesu, na wale wati Yesu. Tena tunaenda kuta hapa Mutere wakati wote wanasema walitumiwa na Yesu. Wakati wote wanasema walitumiwa na Yesu, ndio. Sasa wote wanafika hapa Mutere, wote wanapingana. Ndio. Huyo hapa Rosa anasema nini? Huyo pale ngambo Mutara anasema hapana. Huyo pale kuropo ya mchiri ule ni mnyama, hapana. Msikuwa natembea na ule. Ndio. Meta na mtu nabiko nasema jina ya nani? Ya Yesu. Sisi tunajiuliza, ipo Yesu alishakagawanyika kwe. Yesu aliachana kanisa ngapi? Si aliachana kanisa moja.
Wakati tunakupika wa pale ngambo anasema kukula chibonde ni nini? Ni dhambi. Na hapa chini wanasema kukula chibonde haiko nini? Haiko dhambi. Ndio. Ibo sie tufuate nani wapi? Ndio. Huyo pale anasema hapana, mtumishi anapaswa kuwa na mwanamke mmoja, anaweza oa. Ndio. Na hapa anasema hapana, mtumishi hawezi fanya nini? Hawezi kuwa na mwanamke. Ibo tufuate nani? Mwingine anasema hapana. Mwingine anasema hapana, ni sharti kubatiza watoto wadogo. Ndio. Hapa chini anasema hapana, mtu hawezi batiza watoto wadogo. Ndio, sio tutapata nani? Ndio. Tena wote na liko nasema walitumiwa na nani? Na Yesu. Mwingine anasema kukula nyama ya nguruwe ni dhambi. Na mwingine anasema alitumiwa na Yesu kukula nyama ya nguruwe haiko dhambi. Ibo tufuate nani? Tena wote liko nasema alitumiwa na nani? Na Yesu. Ndio. Sio tunakuta iko deja nini? Confusion. Iko confusion lakini ni probleme ya nguvu hapa. Basi kila mtu kunasema kile kwetu njoo waambie. Na yeye anasema na mimi nilitumiwa na Yesu kwetu njoo kwa nini? Waambie. Mbona sasa Biblia inasema kwamba kuna imani moja? Wote wanasema kila mtu kuna imani yake. Na Biblia inasema kuna imani ngapi? Moja. Nisomee kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso sura yake ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Tuangalie kama kuko imani ngapi. Basi sasa tu wanakuwa nasema kila mtu iko na imani yake. Kila mtu iko na imani yake. Eske kile kiko mu Biblia? Tusikie kama maandiko matakatifu yanasema nini. Waefeso sura 4 mstari wa 5 na wa 6. Inasomeka nini? Waefeso sura 4 mstari wa 5 na 6. Tusikie kama Biblia inasomeka nini. Ndio, inasomeka nini? Inasomeka hivi. Ndio. Bwana mmoja, kuna Bwana mmoja, imani moja, kuna imani moja, ubatizo moja. Maana yake kuna imani, kuna Bwana mmoja, kuna imani moja, kuna na ubatizo moja. Maana yake sasa mtu akisema kila mtu kuna imani yake, watu ni mingi bila pale na kumekuwa maimani ngapi? Za mingi. Biblia inasema kuna imani moja. Na ile imani je, ni iko ni Biblia yenye kanisa la Yesu ilikuwa kauliachaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa sisi tunaenda jikuta komasa fetile watu wanaweza kuwa walitumiwa na Mungu mmoja. Mimi wanakuwa sawa nafika hapa sirlesha. Wanakuwa na mafundisho iko tofauti. Amone wafre, msikie Andre nu. Eske amone gisi pale kwa problemu ya nguvu? Sana. Kuko problemu ya nguvu? Ndio. Yesu akasema ninaenda mbinguni lakini nitarudi katika dunia. Yesu akajiuliza, je, nitakuta imani yenye niliachaka? Ambuje nitakuta watu wakiwa katika ile imani? Ile imani njoo ya wapi? Inamaanisha ni ile imani yenye yeye aliachaka. Ndio. Ndio maana sasa tunafika pale tunasema hapana, wamotoenda barabara na mabiblia mziangalie njoo hizi. Naona mabiblia njoo hizi. Malisha leta zote njoo hizi hapa. Tuziulize kwanza. Ndio huyu anasema yeye ndiye alitumiwa. Wewe na yeye anasema yeye ndiye alitumiwa. Na yeye anasema yeye ndiye alitumiwa. Na yeye anasema yeye ndiye alitumiwa. Ndio. Hakuna test nyingine ya kuteste mwenye alitumiwa, inaomba tunauliza nini? Ndio. Basi kama tunapenda tujue kisomo cha Yesu disi kilikuwaka, inaomba tunaleta inaliko nini? Biblia. Askari yenye iliandikwa kama Biblia, njoo yenye tunaweza fuata. Shia nini? Ndio. Kwa sababu kila dini ama kila watu bisi nilisema jana wanakuwaka na katiba yao. Kila watu wanakuwaka na constitution yao. Ndio. Sie Kongo tuko na constitution yetu. Ndio. Na Rwanda liko na constitution yao. Ndio. Na Tanzania liko na katiba yao. Ndio. Na sio huku tunakuwa na katiba yetu. Ndio. Yaani Mkongo mkekuwa probleme wataona mnini? Katiba. Ama president anaweza kuwa na manda ngapi? Wataona nini? Katiba. Na sio wa Kristo, katiba yetu ni nini? Biblia. La Biblia. Hii Biblia. Yaani mtu hawezi leta mtu akasema ni Mkristo ama mtumishi wa Yesu. Kisomo chikakuwa tunasema ni cha Yesu. Tutakiteste kwa ya Biblia. Hii Biblia ndio tutakamata tujikamata tuanze ona kama ni kisomo cha Yesu imani yenye Yesu alifanyika nini? Aliachaka. Nikamatia kitabu cha Corinthiens chapitre 4 verset 6.
1 Corinthiens verset 4 verset 6. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 5 ya 4 mstari wa 6. Tuangalie kama inasomeka nini. Tuangalie kama inasomeka nini. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Inasomeka nini? Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6. Inasomeka nini? Inasomeka hivi. Ndio. Na maneno haya ndugu, nimefanya kuwa mfano wa mimi. Nimefanya kuwa mfano wa mimi, ndio, na wa Apolo kwa ajili yenu. Ndio. Hata kwa mfano wetu mupate kujifundisha. Ndio. Ufikiri kuliko maneno yaliyoandikwa. Soma Biblia, panasema nini? Msifanye nini? Msifikiri kuliko maneno yaliyoandikwa. Asema mchisomo cha Yesu papa. Tuwatwareka. Mtu anayisumbua mungoma yake. Mtu anayesema mchisomo chake nini na nini. Mesi ya Biblia wanatuambia, huyu ni mtume Paulo anatuambia nini? Tusifikiri kuliko maneno yaliyofanya nini? Yaliyoandikwa. Asema kisomo cha Yesu vile kila kitu kenye kinaweza tendeka kama inaomba tuangalie kama kiliandikwa katika nini? Katika Biblia. Ya wengine wanasema hapana, yote haliko mu Biblia. Kama yote haliko mu Biblia, Messi anasema nini? Tusilete mawazo yetu kwa kufikiri kuliko yale aliyofanya nini? Yaliyoandikwa. Ndio. Kuliko yale aliyoandika. Ndio vinyoandikiwa ndio tutafanya nini? Tutafuata. Haleluya, haleluya. Joma na wandugu katika Bwana. Ninapenda niwaoneshe si hapa. Tunapenda tuwaoneshe kanisa ya Yesu kama inakuwa namna gani. Ndio. Kama ni kanisa yako, kama utashikuta huko mwa ile kanisa, ndio. Wewe peke ndio, sie kazi yetu ni kuambia watu kweli. Ndio baba. Sasa tulichunguza hii Biblia tukasoma, tukajifunza pamoja na uongozi wa Roho ya Kristo. Ndio. Tulienda kuta kwamba kumbe watu walishakaongeza viabe na walishaka punguza. Biblia inasema mkitabu cha Ufunuo usiongeze wala usifanye nini? Usipunguze. Ndio. Njoo maana Biblia inasema kwamba tufuate yale ambayo walioandikwa. Ndio. Wanaweza sifiwe sana. Nikamata kitabu cha Waefeso sura 2 mstari wa 12. Tusikie kama Biblia inasomeka nini. Waefeso sura 2 mstari wa 12, tusikie kama Biblia inasomeka nini. Efeso chapitre 2 verset 20. Aseme tusifikiri kuliko vile mliandikiwa. Deja amesikia magharibi ya leo, mnisikie nyewe wote. Kila mtu tunataka teste imani yake. Kama utakuta tunadanganya na wewe kuja hapa, ndio tulishaleta mabibi wao. Ndio kuonyesha imani yako. Ndio tulisema kwamba jana tulionyesha kama watu walikiuliza makesi tukashibia. Ndio. Na juzi tulisema juu ya kutubu. Ndio. Na juzi yake tulisema juu ya kuamini Yesu. Ndio. Hivi tuko namaliza programu yetu. Sasa kwa siku ya leo tunaonyesha kanisa la Yesu kama inakuweka namna gani. Sio vile? Ndio. Cha kwanza tumesikia wanasema tusifikiri kuliko ile iliyofanya nini? Iliyoandikwa. Sasa tusikie sasa. Kitabu cha Efeso 2:12 unasomeka nini? Efeso chapitre 2 verset 20 unasomeka nini? Inasomeka hivi. Ndio. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Aseme kanisa ya Yesu imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Ndio kanisa ya Yesu imejengewa kwa mafundisho ya ile msingi ya nani? Ya mitume na nani? Na manabii. Haleluya, haleluya. Amina. Ndio kisomo cha Yesu ndio kimejengewa kwa mafundisho ya wale wa mitume wenye Yesu alifanyika nini? Aliwachaka. Mafundisho yenye waliachaka ndio mafundisho ya nani? Ya msingi na ndio mafundisho yenye na wewe unaweza fanya nini? Unaweza hata walio unaweza kuwa kule kwa mafundisho yako mbali na ile ya msingi. Ndugu yangu, sikia nikwambie kwamba tutakwambia leo désolé frère, uko deja mbali parce que tunataka teste mtisemo cha Yesu. Ndio mafundisho ya mitume na manabii, mafundisho ambayo manabii walishuhudia kwamba Yesu atakuja. Wakati walikuja watashuhudia kabisa, na mitume wakatuachia imani. Ndio maana wanatuambia tufuate imani yao. Sio vile? Ndio. Nikamatia Waebrania chapitre 13 verset 8. Waebrania 13 mstari wa 8. Tuangalie. Wanasema aseme tumejengwa kwa mafundisho ya wale wa mitume wenye Yesu aliachaka.
Mnajua wa mitume wa Yesu walikuwa wangapi tu? Walikuwa 12. Yuda Iskariote akajianika, wakati hao yeye nani yeye Matiasi. Wakati hao yeye Matiasi. Amina amina. Amina. Kulikuwa Yohane, Petro, Andrea, nani Filipo, nani Yakobo, Paulo. Aseme mafundisho ya wale ndio wenyewe waliacheka, na sisi ndio tunaweza fanya nini? Tunaweza fanya. Ndio. Haleluya haleluya. Ni kama wa Waebrania chapitre 13 verset 8 inasomeka nini? Inasomeka hivi baba. Yesu Kristo ni sawa sawa jana leo na milele. Soma polepole, inasomeka nini? Inaendelea hivi. Yesu Kristo ni sawa sawa. Yesu ni sawa sawa jana leo na milele, na hata milele yeye ni yule. Ndio. Amina amina. Amina. Kama tebe verset 7 pale yule inasomeka nini? Verset 7 inasomeka nini? Verset 7 inasomeka hivi. Saba ndio. Kumbukeni waongozi wenu. Aseme tukumbuke waongozi wetu, ndio ambao waliwaambia ninyi maneno ya Mungu. Aseme wale wenye walituambia maneno ya Mungu tukafanya nini? Tuwakumbuke. Aseme tuwakumbuke wale wenye walikeka tupasha habari njema ya kwanza. Ndio naomba tunafanya nini? Tunawakumbuka. Ndio inaomba tunaangalia kama walitembea namna gani. Ndio inaomba tunaangalia hizi nimesikia kitabu cha Efeso 2:12 aseme tumeshewa kwa mafundisho yao. Njoo anaendelea kutuambia kwamba tuangalie kama namna gani, kama mabale tuwakumbuke na tuangalie kama walitembea namna gani. Ndio ongeza anza unasema sasa hivi. Kumbukeni waongozi wenu ambao waliwaambia neno la Mungu. Aseme wale walikeka tupasha habari njema ya Yesu tuwakumbuke. Ndio na kuangalia mwisho wa mwenendo wao. Aseme tuangalie kama walikuwa na tembea namna gani, mwenendo yao ulikuwa namna gani. Wale wenye Yesu aliachaka, wale njoo reference. Ndio abo Petro, abo Yohane, abo Paulo, abo Yakobo, abo sijue Filipo. Tuangalie mwenendo wao, tuangalie kama namna gani walitembea na imani ya Kikristo. Na sie kama tuko kanisa ya Kikristo tutatembea sawa wale wa watu wa zamani. Ndio haleluya haleluya. Lakini yule mwenyewe hatatembea sawa, atakuwa amesema hiyo mkanisa ya nani? Ya shetani. Atakuwa ndio mkanisa ya shetani. Ndio haleluya haleluya. Malizia verse. Inaendelea hivi. Fuateni imani yao. Anja bio verse 7 inasomeka nini? Inaendelea hivi. Baba. Kumbukeni waongozi wenu ambao waliwapasha habari njema ya Mungu. Wale wenye Yesu alitumaka wakuye pasha habari njema. Ndio angalieni mwenendo wao, tuangalie mwenendo yao, fuateni imani yao. Aseme tufuate na imani yao. Vedile wewe pejeni naja kuambia uangalie kisomo chako kama mnafuata imani ya nani. Ndio haleluya haleluya. Amina. Basi sisi tunasoma na hii Biblia. Ndio tunaenda soma noir sur blanc. Ndio mama tunakuwa naona leo mtusoma haiko chote kwenye Biblia. Ndio wanaweza sikia zaidi. Na misimu ya Yesu wanasema tufuate imani. Sasa tunaenda ona imani ya mitume. Mitume wa Yesu hatamu moya. Ndio hakuna mwenye alibatiziwa kwa jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu. Hakuna. Haleluya haleluya. Amina. Mungu mitume wa Yesu hakuna mwenye alibatizaka kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Kweli hilo. Haleluya haleluya. Amina. Choma na nyie wote wao mliko mnanisikia magharibi ya leo. Kama ulibatiziwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, utakufa unaenda kwa shetani. Ndio. Kweli baba, kweli ndio. Choma na tunatia mabiblia hapa kama naona tunadanganya, sio tunatutaka hatufichake kweli, sio tuko kwa kweli. Ndio. Nani devise yetu ni verite, crainte de Dieu et la vie éternelle. Ndio. Ndio sisi tunasema verite, tunakuwa na devise ni crainte de Dieu et la vie éternelle. Amen. Kwa hii Biblia tunaenda kuta hakuna hata mtume wa Yesu ndio mwenye alibatizaka kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haiko kama ile Biblia ndio ile tunaitia pale. Kabisa. Kuonesha kweli. Kama na tunaenda kuta kila kanisa ya kubatiza vile ni nani? Ya Petro. Ndio. Haleluya. Amina. Ni kanisa ya Yesu. Sisi tunaenda soma Biblia
Hakuna mwenye aliombaka mama yake Yesu, hakuna. Chuma na kanisa yote kama hapo kule unaombaka mama yake Yesu, utakufa unaenda kwa nani? Kwa shetani. Ndio, ile ndio verite. Ndio. Kama uko na ile verse tupatie verse kema na sie tuketi akidorosha. Akose tuokoke mtosemo wako. Ndio, sio sasa tujue tutafanye. Basi aliombaka na mama yake Yesu. Ndio. Biblia hakuna mwenye aliombaka na mama yake nani? Yesu. Hakuna. Wanaweza kujua. Zaidi. Kama na magharibi ya leo ninawaambia kweli kweli. Ndio baba. Niseme nisiseme. Sema. Ichome bongo. Ichome bongo. Ichome bongo. Ichome bongo. Maria wa Katolika mwenye mnasikiaga niko nasema Maria uniombee. Ndio. Ule haiko njoo mama yake Yesu wa Biblia. Ndio. Maria wa Katolika ni kapepo kararome. Ndio baba. Njoo kwenye sisi tunaona ule haiko njoo mama yake Yesu. Ndio. Tunapenda tukuoneshe verite. Njoo Biblia kwa tukuoneshe. Ndio kwa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Tuchome Maria. Tuchome Maria. Ule haiko njoo mama yake nani? Yesu. Hapo unamuombaka njoo unaombaka kapepo kararome. Ndio. Iko njoo mama yake Yesu. Ndio baba. Amina. Tunaenda kuta mu Biblia. Ndio. Kama mkisomo cha kwanza ndio walikuwaka na wanaombaka jina la Yesu. Ndio. Na wana evokaka le nom du Seigneur Jésus. Ndio baba. Na wanaombaka Mungu mmoja. Ndio. Mungu mmoja mwenye walikuwa naomba ni Yesu Kristo. Amina. Kama na siku ya leo ndio baba. Tunaenda kuta mu Biblia kwamba ukisema kweli ya kibiblia ndio wa mitume wa Yesu walitangaza Mungu mmoja. Ndio. Na huyo Mungu mmoja ambaye ni Mungu wa kweli. Ndio baba. Jina lake ni Yesu Kristo. Amina. Mtu akikwambia aseme kuko Mungu mwingine mbali na Yesu ni chombo cha shetani. Ndio baba. Haleluya. Amina. Sinia peke mnakuwa naimba. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Sinia peke mnaimba vile. Ndio. Hadi ikipiga hapa moto kila mtu atasema Yesu. Wewe nini utasema Yesu? Yule mimi. Okay. Amina. Kidudu. Wote wanaenda video sana. Choma na sisi tunasema kwamba ule Mungu wa utatu ule aseme kuko Mungu Baba. Tuchome Mungu Baba. Tuchome Mungu Mwana. Mungu Baba. Ule Mungu wa Rome tunamchomea hapa kuropo yake kwa jina la nani? Yesu Kristo. Jina la nani? Yesu Kristo. Mungu wa Biblia jina lake ni nani? Yesu Kristo. Kama utapenda tutakuonesha katika nini? Biblia. Wanaweza sifiwe. Zaidi. Tulienda kuta mwa Biblia. Ndio baba. Kuta kwamba kwa hii wakati ndio somo chote cha kuambia watu wasikule chakula fulani ni cha shetani. Ndio baba. Leo ni samedi usikule nyama nguruwe. Nyama. Chibonde. Ndio. Usikule nini na nini? Ndio. Ni kanisa la shetani. Inawaambia verite. Ndio. Na hii Biblia somo kweli ya Biblia. Ndio baba. Biblia inatuambia sira kisha mtu asituhukumu tena kwa nini? Kwa vyakula. Mtu asituhukumu tena kwa nini? Kwa vyakula. Mtu asituhukumu kwa chakula ni chombo cha nani? Cha shetani. Ndio. Ambaye usikule miza, usikule nyama ya nguruwe. Mama, hapa kudunia ni kukula na kusifu Mungu. Ndio. Unakatalaka nyama mbinguni Mungu atakutia kwa fimbo. Ndio. Biblia inasema yote imetakaswa kwa jina la nani? Yesu Kristo. Wanaweza kusifiwa zaidi. Choma na sisi tunaenda kuta kwamba makanisa zote za vile hazifuate kweli niko nini? Biblia. Ndio maana wengine liko kule wanasemaka kufika mbinguni ni jia tabia ya mtu. Donge kama ushitie kumustari ere pale wamabi kuleri ungama kute kama ufanye nini ambudonge kama mtu ashitetie kwa ile matabia ya mzuri manake ufalme wa Mungu haiko wapi. Sisi tunakuwa na tangazia watu ndio kufika mbinguni haiko juu ya tabia ya leo na kwa sababu Yesu yeye mwenyewe alilipa. Baada tulizungumzia jana na wengine. Ndio. Sababu Yesu yeye peke alilipa kwa nafasi yetu. Ndio. Anaita kila mtu anayemwamini ana uzima wa nini? Wa milele. Wanaweza sikia zaidi. Ndio maana siku ya leo tunamwambia kwamba ndio. Chrétien ndio hawezi poteza wokovu. Amina. Chrétien ndio. Bana mpagani ndio. Mkristo ndio hawezi poteza wokovu. Ndio baba. Sasa wokovu ni nini? Ya milele. Wokovu ni nini? Ya milele. Na atasema wokovu haiko ya milele, tunakuonesha hapa, utakufikia hapa, utaonesha kama wokovu haiko ya milele namna gani. Haleluya. Amina. Tunaenda kuta mtisomo cha Yesu. Ndio. Hakuna mwenye alikuwa pape. Ndio. Hakuna mwenye alikuwa pape mtisomo cha Yesu. Hakuna. Mwenye
Niambie kama nani alikuwa kapape mtuseme cha Yesu. Paketi onesha. Kanisa yote liko mapape ni ya shetani. Ndio baba. Ni yako ni ya shetani. Ndio baba. Kanisa yote iko makardinali ni ya shetani. Ndio baba. Kanisa yote iko archevêque ni ya shetani. Ndio. Kama unasema ninadanganya njoo Biblia. Pia nionyesha kwenye Yesu aliyetoka. Ndio. Kaonesha. Sawa. Arenga chama hamba. Chama wapi? Kanisa yote iko mapape ni ya nani? Ya shetani. Asikia mu Biblia kuna ndio ambazo tusomea. Nikamatia Korintho chapitre combien? 10 verset 8. Tunawaonyesha verite. Wasikuwa na wadanganya, tuangalie kama wa kwanza ni nani. Wa kwanza ni papa. Tuife Biblia njoo useme na ndio. Tusifikiri kuliko ile iliyofanya ndio. Kanisa yote kila mtu mwenye anaenda kujisoma wanaombaga watu wanalishaka kufa, ile ni kanisa la shetani. Ndio. Haleluya. Amina. Ile kanisa yenye wanachimbulaka chishimo mtusema mmoja tu wanabatizia watu ni cha shetani. Ndio baba. Utaniambia kama ni kanisa gani mu Biblia ndio walichimbulaka chishimo mmoja tu wakabatizia watu. Ndio. Amina. Okay, nisomee pale. Korintho chapitre 10 verset 28. Inasemeka nini? Inasemeka hivi. Lakini kama mtu akiwaambia nyinyi. Korintho chapitre 9 chapitre 10 verset 28 inasemeka nini? Basi mbio. Inasemeka hivi. Lakini kama mtu akiwaambia nyinyi, okay, kitu hiki kimetolewa sadaka kwa sanamu, ndio msikile kwa ajili yake, okay, yeye aliyeonyesha na kwa ajili ya dhamiri. Okay. Endelea usomi. Kwa sababu dunia ni ya Bwana. Okay. Na vyote ndani yake. Kamatie chapitre 12 verset 28 alors. Merci beaucoup. 12 verset 28. Nasomeka nini? Chapitre 12 verset 28 nasomeka nini? Korintho 12 28 nasomeka nini? Inasomeka hivi. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa. Asikutusikia wenye Mungu ametia Mungu chesemu kama njoo na wapo. Tuangalie kama na papa atatokea pale. Amewatia katika kanisa ndio. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa. Wa kwanza mitume. Wa kwanza ni nani? Mitume. Wa kwanza ni nani? Mitume. Wa kwanza ni pape. Wa kwanza ni kardinale. Wa kwanza ni nani? Mitume. Anja ndio watu waliko nasikia. Leo umesikia Biblia nyie peke. Ala barome tuko na waambia ma verite. Ndio. Tuleteaka Biblia lakini Biblia inakuwa na rapondrebile kwa hiyo. Ndio. Wewe peke mlituleteaka Biblia na tena muendeke kulimeriko ni Biblia. Ndio. Mama tunarachoma. Ndio baba. Choma waongo. Choma waongo. Hii inasemeka nini frère? Mungu ameweka wengine katika kanisa. Mungu ameweka wengine katika kanisa. Wa kwanza mitume. Hapana pape. Wa kwanza mitume. Wa pili manabii. Wa pili ni Biblia anabeba nabii. Haleluya. Sikuna pale amesema, wa kwanza leo papa wa Roma akokoma lelo au na Kongo, akomi na Kongo. Ule haiko mtumishi wa Yesu. Wa kwanza ni mitume d'abord. Ile ndio yenyewe Yesu wa kwanza mitume. Wa kwanza. Hapana pape. Ona frère, msikie mama, papa. Mnaweza tupinga magharibi ya leo. Mnatusema gisi mnataka, lakini kweli ya Biblia itabakia na shimama. Mnaweza tutupia majio, tulikuwa na ubiri fasi moja hivi kama njoo nani fasi moja hivi wanapia wanakatakata makamera wanatupa tuko mabafle zingine basi zilunguza kule. Ndio kweli ya Yesu inabakia pale. Ndio. Amina. Unaweza usikie zaidi. Kila kanisa yoyote yenye utaona mtumishi anavalaka shapo mjisemo ile kanisa ya shetani. Ndio. Biblia inasema ni haya ndio haula anayefunika mwanaume anayefundisha. Wewe uko baba mzima ndio hawezi heshimia na Mungu, na unafika mtusema wewe njoo ule ale unavala nani shapo mbele ya Mungu, hawezi kuogopa na Mungu vraiment. Ndio hawezi kuogopa na Mungu. Mkilitile yetu si Afrika, wakati unafika kwenye watu na bora unapumzika unasema anani banduka kuongata mshenini. Leo unafika mbele ya watu wakubwa, wewe unakia iba na fimbo hivi na shapo yako na iba wenje unasema injili. Uchome bwana bila uchome. Mtumishi wa kuvala yoyote shapo mtuseme ni ya shetani. Ndio haiko mtumishi wa Yesu. Ndio baba. Amen. Lazima kwa. Ndio. Tunaishia pale
Mwenye atakuwa na ulizo wa kwanza kutia pale. Basi ninashukuru sana kwa swali, sababu ndugu yetu kwa nakia tufundisha hapa, na ninadhani kila mtu kwa nasikiliza wenye iko naongea, na kuko masije mingi zenye ameweza kushikakamua, na kuko wenye ameweza kueleza kusema wenye wanabatizaka kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu ni wa Shetani, akose kuna maverse anaeleza vitu mingi, nadhani akose mshaeleza wenye hawana uzima wa milele, sijui vitu namna vile. Na nimekuwa na swali tu moja katika 40 na komatie Mateo, tusomee sikosi, ni msomaji umwe tunasomeaka, unaona hali utushafane madebasa mingi kule perese, nina musomeaka, nina mfanyaka lektiri na wiko nafaa deba na Sengoro, ninafanya lektiri soma, nina mfanyia lektiri meya mundugu wake esi nisomea yanafata na katala patia Biblia msomaji soma verse Sili vupule frere, kama umekuya amri yetu tunakufukuza. Mnaona hali mtusoma verse mtumisha nasi katala kujisomea kwe. Mathayo chapitre 28 verse. Kama hautasoma unasoma verse. Hautasoma. Msomaji shangasa yuko hapa. Kama hautasoma tunashia pale. Video mnaona kisi na amri ya kavu. Mnaona deja. Verse. No. Msomaji haiko vile. Wewe kamata Biblia usome. Mimi mfanyiaka lektire hakuna vile. Wafrere mnaona kisiko nadanganya watu. Tunasikia sema asome yeye peke peke. Asome yeye kwanza kuelewa. Haleluya, ngoja kwanza mwanangu. Hapa ni Peleresa Frontier, usikuwa nadanganya watu. Pardon. Nadanganya watu. S'il vous plaît. Soma verse. Hatutasoma. Wewe usome, jisomee. Unaona kisi naogopa. Jisomee. Unaona mabetize. Eske mtumisha nini shida kujisomea? Hatutasoma. Okay, wewe wote umeona amejikatalia yeye peke peke. Bongo wao anakuwa onyesha hawapendi kujisomea. Mama haleluya. Sio hatuko vile. Mwenye anakuta kitu kwa naambiwa muende naye hatuwezi kusomea nyinyi mtakosa kumuona. Mtumisha nini shida kujisomea? Hakuna vile. Kama napenda ona muonyeshe mkamera muonyeshe. Asome pia sema hapa. Ona kisi mnatoka mbele programu yangu. Pia soma Biblia njoo. Biblia njoo pia soma. Kama uko bwana ile sikia soma mpaka sisi tukusomee kweli. Pia soma Biblia njoo. Ona kisi mnatoka mbele programu yangu. Tuchome na Biblia yangu. Tuchome na Biblia yangu. Soma. Kama uko bwana ile soma. Sijui umesoma. Kamata Biblia, kamata tunakupatia na mikro usome. Basi msema onyesha kweli tuko tayari. Nyamaza kwa sababu hiyo. Okay, mimi sikatale kufanya deba. Haiko pula premiere fois kufanya deba na huyu. Tunakuwa na madeba vile, tunakuwa na madeba perese. Huyo anafaka deba na Sengoro jo mwalimu wangu. Tunaestale machuma zetu tunafanya deba. Huyu tunampatia dakika 20, tunampatia 20 minute ana expose ni ndio msomaji. Anataya verse manyangu anisomee, mimi namfanyia lecture. Mimi ya kufaa deba naye, nikimsomaji yake anifanyie nini? Lecture anakaa kwa. Eske kusoma itakuua? Okay, umeniuliza ngoja niseme basi. Msikie la frere haiko kusema tutakusomea itatumsikie. Haiko kusema kukusomea itatuua. Unasikia frere? Na haiko ya kwanza mie sikataro, unasikia? Maniere yenye mtu alikia exposemo rekete yake inasukumaka mtu amsomee, sio vile? Unasikia? Pasikia utasema baada kusomea na wewe hata wanakusomeaka. Unaona deja unakamata mikro uko na verse unapenda uoneshe watu kweli, uoneshe watu kweli. Muangalie kisi mnajua uongo. No, haiko vile frere. Unasikia ndugu yangu?
unakamata verse unajisomea wakati unajisomea. No, wewe ukamate. Kama ulikiamria hautakamata mikro. Wewe jisomee. Ndio ile. Unasikia? Mimi kama wewe umekuja kusema uko na question, unakia niulize maana ya question ni nini kweli? Maana ya question ni kusema mimi sijui kitu fulani ale hivi na hivi mniexplique. Wewe unakuja huko na question na tena kuna wengine mroho. Sasa bila problem. Akaka. Pardon hivi. Mimi na pose question. Mie siaka kusomea lecture na mko na pade bana na wa mchisomo wangu ile Joshua. Okay, uliza na mimi njoo hivi. Sikia sasa. Biblia inasema Marko chapitre 16 verset 15 à 16. Enendeni katika dunia nzima mkahubiri, kila mtu anayeamini atapata uzima wa milele. Na mimi nipatie question. Wapi ndio kwenye Yesu alisemaka kwenye nina watuma muende ulizana makesho sasa ile nyanyuliza sio kusomeana Biblia. Unaona kesi yenye iko hors sujet. Mimi napasaka Yesu tunafaa beba. Haleluya, pardon. Samahani kwanza. Hors sujet. Okay. Kichwa kinatumika kweli. Naroko na pia danganya. Kwanza ile nyuko nasema ni mtoko. Umeniuliza question. No, umesema hivyo. Sikia frere. Wewe umetilizable hapo kitu. Unasikia frere? Unaniuliza question, ananiuliza hivyo. Asema ninauliza, eske kwenye tushafanya debate yana kusomea Biblia. Mimi niko hapa, nimekuja hapa kuhubiri jina ya nani? Nimekuja kuhubiri jina ya nani? Yesu Kristo. Sijeni nilikia naye msho kusomeana na Biblia. Hapana. Okay. Naro mnaona hali mkamatia Biblia Marko chapitre tunakusomea Biblia Marko 16. Tunakusomea verse sio pia. Bwana mikro ukisema tumetatana merci tunakusomea verse. Sikia. Tunakusomea verse wangu ya wewe ulikia ni friend mtu wewe mtumishi unasikia na mwenye anaona ukikusomea ndio. Okay, nisomea Marko 16. Tunakusomea bwana unataka na nani? Bwana ulikuwa unakaa hapa bwana. Unakia ni friend parce que ulisemaga msafiri tulikuwa na trapo stable. Mimi nataka kumetrize kwa tunakusomea verse. Soma pale. Bakia na mikro, sema ni kuongea na mikro. Bakia na mikro. Marko sasa nasema nini? Mpaka utajisomea utakuta kina sisi tuko wengine. Tutakusomea huko nani? Ona huyu. Okay, Marko sasa nasema nini? Anja kwa seconds. Bakia na mikro mpaka utakamata. Kama hautakamata unatoka unaenda. Njoo ile. Na mwenye atakuta kesi yetu hatumsomee, yeye iko na estimate naye aende itia pale. Na yeye mnifuate. Njoo ile. Nina wajua paske niko na vya mingi hapa sasa nisemea hapa juu ya hapa. Sisi tunajuana sasa la verite. Alafu njoo ile. Sipendi mpie ole tufundishe Yesu, tufundishe jina la Yesu. Ipo sasa tunakuja tunasema, kusomeana Biblia. Hii vile ni kwamba hawasiheshimia na watu wakubwa vraiment. Ndio tunataka simama hapa juu ya urubishi ya mtoto. Marko chapitre 16 verset 15 à 16. Nasomeka nini? Yesu akawaambia, kwendeni katika dunia pia. Yesu anatuma wanafunzi wake katika dunia, ndio mkahubiri habari njema. Aseme kwenda hubiri habari nini? Habari njema. Ndio, kwa kila mtu, ndio anayeamini. Nasikia misio Yesu alipatia wanafunzi wake. Waende hubiri habari njema kwa kila nini? Mtu. Anayeamini ndio na kubatizwa ataokolewa. Atafanya nini? Ataokolewa. Huko na Biblia hapa frere. Useme wewe kunisomesha eske kutokusomea ile kama vraiment uko na verite, kama uko na kweli uko na verite, unapenda unifukuze unifonisha kiniko peti unjisoma wewe ulikuwa formé umemaliza kama combien d'années formation wakikwambia bana basi tunakusumetre kutesa kusema jisomee eske wewe ni kwa problem wewe ulikuwa formé. Ndio Yesu anasema hivi, aseme tuende hubiri habari njema kwa kila mtu. Sie kama utapenda useme na sie leo tuzungumuze maneno ya Yesu. Seneke sa. Mimi ya kusema kujisomea, unisomee ile nikupia ambirie programu yetu. Tuchole wajanja. Tuchole wajanja. Alafu sema. Basi, mko naona tu mtu kuna kama saa mtu mwenyewe na akili. Donge, mtu anakosa kama kitu kiko na kuaga. Swali niko semble. Wakati tulikuwa tunafanya deba sie na weye ulikuwa na unakuyaka weye peke na nakuyaka yeye peke anasite verse mie nina musomea na biko na pade bana wa mchisomo wangu nina musomea mie kusema nina pia pade bana mimi niko mie peke sina msomaji
Kulikuwa na katala yeye asifanye lektire juu yangu. Ile ndio tujue. Ulizo yangu na mimi nakuuliza kesho njoo. Kesho inataka mwingine. Nipatie na mie verse kwenye Yesu alisema muende fanya nina watuma mudunia, muende fanya deba ya watu wa kuwasomea Biblia. Mimi ninakuonyesha misi ya mtumishi wa Mungu. Njoo ile kama kweli kweli kuwaka forme, sikia unasikia misi, unasikia ndugu yangu. Kama kweli kweli wewe unakuta huko mwanaume. Sisi iko pale kama haiko vile tunakuarashia mikro leo Mungu atatembea kama iko forme asome Biblia. Okay, msikie tunampatia hizo sikia frere. Kama hautasema, kama hautasema hautasomea, tunakusomea hii verse kwa kimya. Nasomea pale. Inamsomea kama verse zingine chapitre 9. Kwa mpole hii hapo problem. Inasomeka hivi. Inasomeka hivi. Kila mtu anayeendelea mbele pasipo kudumu katika mafundisho ya Kristo. Bila kudumu katika mafundisho ya Kristo, Yeye hana Mungu. yeye hana nini? Hana Mungu. Mwenye anakuwa kwa watu mwenye adumu katika mafundisho ya Kristo hana nani? Hana Mungu. Endelesha usemi, msasikie ndio. Hubiri Yesu kunaleta na mnisomee. Ile mbozisho mlishakafanya kazi, mlishafanya maplazeni zote. Mlisemaka mtenda kufa. Tunakupatia nani na umekufa. Jinsi Igwe alikufa na wewe utakufa. Mie hii Yesu niko hapa. Sasa ile mlimo alinifunga kule kukakwa ngura. Ule alituma wewe akasema, "Rero tuisha kuweza rero." Mimi njoo niko naendelea. Mie njoo wewe niko nayo hapa. Wewe peke peke. Kuwa kimya monsieur. Kuwa kimya. Ninakumetrize hapo kitu. Msome manabii wao. Soma. Oleke mbili Yesu anasema mnisomee. Soma hasa pale. Ina verse hizi tunasomeka nini? Acha verse hizi. Inasomeka nini? Hii inasomeka nini? Verse hizi tu. Lazima zitu. Jeu le bafre. Sasa tu wananiomba sema, ndio ule. Sie mie unasikia nyeba nani? Na nyeba motare wote wenye mtakuwa kupotea ule. Mwanadamu sisi tunaenda kuhubiri hatupende wake. Amen, amina. Amina. Kama utakuta mie sinisomee, wewe pia nisomea. Mie tunawajua wale, na kama hautakuwa hapa kunisikia, toka ndabakia hapa na majio utanisikia. Amina. Soma verse vipi? Desha vipi? Inasomeka nini? Verse ya vipi? Inasomeka nini? Inasomeka hivi. Msiangalie nafsi zenu nyewe watoto wa Mungu, ndio. Msipoteze maneno mliotenda. Asema msipoteze yale imani ambayo mnakuwa nayo ama maneno mliotenda, ndio. Ila mpewe nini? Thawabu yote. Ili mpewe zawadi yenu, ndio. Endelesha usome. Kila mtu anaendelea mbele pasipo Kila mtu anayefanya nini? anaendelea mbele pasipo kudumu katika mafundisho. Kila mtu anayepita kwetu, mwingine sasa anasema kila mtu anayepita kwetu pasipo kudumu katika mafundisho, ndio. Huyu hana baba. Hana nani? Hana baba. Ndio, endelesha usome. Na mwana vile vile. Hana na mwana vile vile, endelesha usome. Mtu akikuja kwenu, msikie sisi maandiko na sisi tunafuata Biblia. Ambapo mtu akikuja kwenu, ndio. Naye alete mafundisho haya. Ambapo mtu akikuja kwetu alete mafundisho ya Kikristo, alete mafundisho haya, ndio. Msimkaribishe nyumbani mwenu. Usifanye nini? Msimkaribishe. Usifanye nini? Msimkaribishe. Andre ninyi papa lazima nyewe na mama yangu wenye mko kule sisi tuko hapa. Tutaacha maneno ya Yesu. Tunarudia kwa maneno ambayo tuambie kama watu kusomea. Ndio kuna ni mtoto. Papa njoo yuko hapa iko na kaske, mbaba mkubwa vile ananisikiliza na tupakie hapa mrudishie ya mtoto. Wewe mtu ulikuwa formuka sio nimemaliza kama katra ya sikle niko nasoma. Ukisomea Biblia unashindwa. Ashakushangaza. Haleluya, haleluya. Amina. Endelesha pale. Kwa kimya ile iko mbelitese. Wakati unasikia mtu anasema unakuwa kimya. Tuchome baba mbele. Tuchome baba mbele. Nilikuwa na mnakosiaga mvyo hapa miti ya adabu ndio hapana mesio. Yesu ngoe nina tangu shaanza kusema. Okay, unasema nini? Wala msimpe salamu. Wala mtusimpatie nini salamu? Na huyu Mungu tunampatia salamu ndio sisi tumefanya nini? Uko na neema tena kupatia na ile mikro. Pasiko chombo cha nani? Cha shetani. Ile cha nani? Cha shetani. Sema. Mpaka usome, kama hutasoma tu wanasema tusikubalishe. Mbona sikiliza kwanza kila mtu kuna ona hali
Akose Mungu naona hali ya mpastere mzima mshafurahia maniere yenye iko na kufundisha mahapa. Bongo watu wanakukatala na tunataka leta mwangaza. Libere msomasha kwa sema maverse. Watu wanasikia chenye chiko. Aisha sema kwa wametorotoro na mingi. Ukabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu huko wa shetani. Wengi utakuwa na pia watu mnani kama ukitrasema useme sema kama hautasema unatoka. Basi kama hautasema unatoka. Mseme baadhi hizi mtachukiwa na watu wote. Sema mshaharia. Haleluya. Kama mtachukia sisi tunachukiwa kama wanafunzi wa Yesu wanapaswa chukia. Tunasema kama hamtafurahia wali sisi tunashia ni normal. Ni normal. Huwa stable. Tuseme verse. Huwa stable. Mnamsomea Mathayo chapter 10. Kwa pale. Nasema hiyo chapter 10 verse inasema hivi. Inasema nini? Na mtachukiwa na watu wote. Soma Biblia inasema nini? Na mtachukiwa na watu wote. Mtachukiwa na watu wote. Mtachukiwa na watu wote. Mtumishi wa Mungu haiko njema mwenye anafurahiaka. Ndio. Tunakwambia kweli ya nini? Ya Biblia. Kweli ya nini? Biblia. Biblia pale inasema nini? Na mtachukiwa na watu wote. Wewe unawaza, wewe kuwaza yako sasa uko nakuja hapa. Kama hautasoma unarudisha mikro. Hapo mwanamke. Haleluya. Amina. Hii mimi nikamwacha hapa niseme bakia pale. Ndio. Ninamtuma kuradieta yeye peke. Ndio. Weza jisomea. Ndio. Toka mbele ya kamera. Unaona wanataka kuonyesha kamera hiyo. Anaona unaonekana hivi. Umeona? Umeona sasa. Tuchome na mwana. Haleluya. Amina. Kituma huyu nisema enda fanya deba. Ndio. Enda kutoka mbele yangu. Kwa pembeni msee. Anasema. Ndio mbele yangu. Kwa hapa sasa pesa kwa pale kwa vile. Amina. Ndio mmoja verse inasomeka. Inaendelea hivi. Mtachukiwa na watu wote. Mtachukiwa na watu wote. Mtachukiwa na watu wote. Kwa ajili ya jina la nani? La Yesu Kristo. Ndio yeye anasema ndio tukaburi yeye sio tunapenda dini ni normal. Ndio. Verite. Ndio tunasema tuko mu verite mbaya inapaswa mtufanye nini? Ilikane. Ya Mungu hapende yake ndio. Ndio anafanya nini? Atachukiwa. Wao shetani chumba ndio anafanya nini? Wanapendana. Watapenda ule. Ndio. Amina. Matendo ya Mitume kama hutakamata Biblia rudisha mikopo tunaendelea tuko napanda mavazi. Ndio. Matendo ya Mitume chapitre 4 verset 10. Inasema nini? Matendo ya Mitume chapitre 4 verset 10. Ndio. Mfano tunakuonesha karakter. Mlikuwa nasema wewe utakufa saa igwe. Mie niko. Yesu ndio anakamata uzima yangu. Njoo ile. Ndio inasemeka Matendo ya Mitume chapitre 4 verset 10. Kama mtu anakaa na msomea, yeye msomea. Msome la. Mwa niko na karakter donge mshaka hata ni problem niko pale. Verite mwenye wote mnanichukia. Mimi nimewaambia nini? Kweli. Na yenye iko nasema niko nasema hapa maneno shia. Wewe unazania niko na kile kumrudia na mabiblia na yenye niko nasema maprezo tu. Kama unatia ndio ya kwanza kusema verse yako programu yako kama mtu amepata mtu anataka sema Biblia na kusomea. Amina. Haleluya. Amina. Mimi niko nakusaidia maimu aibu tendo ushirikane. Wote kwenye mkoka na shimama unakuwa kwenye niko na kusaidia wewe. Haleluya. Amina. Ninamsaidia hata na mingi ule na wengine natawaambia hivyo. Mema na waka tu pale kusema wewe ule tuende kupigana naye utaweza makasani shamkope kwe. Lishilo. Haleluya. Amina. Matendo ya Mitume chapitre 4 verset 10. Unasemeka nini? Kama hivi. Wala hakuna wokovu katika mwingine. Tunapaswa enda tu kunahubiri jina la Yesu. Hapana vituruturu ya kusema tika tu kusemea na ile inakuwa sujet vraiment. Ile inakuwa sujet. Papa motari ya rouge. Ile inakuwa sujet vraiment. Ama eska kunisomea Biblia. Eska tukusomea ili inakuwa sujet. Kwenye watu wakubwa. Ifo kuheshimia watu ni. Haleluya. Amina. Inaomba tuoneshe mwenye iko na sali. Sasa Yesu Kristo. Amina. Na kama unakuta mimi nimesema bongo, sema maneno ya Mungu yenye niko nasema unakamata Biblia. Mbona hii Biblia inasema hivi? Na unataka ndio moja nisomee. Haiko vile. Ndio. Sasa mshakape tuko pale. Ushakasema ke mwaibu tembo yote nina bambia verite. Ma faiblesse zenye hao wanakuwa na manifeste. Kutoka tenge hapa kuko mtumishi mmoja hivi njoo anamuitaka evangelist Leo Shahaba. Huyu mwenye mnaona hapa mbele, yeye Leo Shahaba huyu.
Walienda tangaza ile osha wasema ule mtumishi ni mbaraka mpaka na bibi yake kataka enda kwao juu ya hapa. Unaona? Wakaenda tangaza habana na maprefe mpaka sasa habana maprefe. Habana maprefe. Wakasema ule leosha hapa ni mfrimasone. Wanasumbua mpaka sasa habana maprefe. Nani papaki hapa kama njoo chipita. Alikuwa anasema ule reveraka hata ni mshingiri. Leo alisema funga kinywa. Na utashikuma kumie niko lijiwe peti. Unasikia peti? Mpaka ukishampeta kusomea. Okay, msomea sasa verse yangu na tuko. Tunaingia sasa mverite. Amesema na kionyesha kile niko wabonga hasa pale Mulondo. Okay, basi. Unasema nini malizie ile verse? Bizi, unasema nini? Wala hakuna wokovu katika mwingine. Wala hakuna wokovu katika mwingine. Ndio. Kwa maana hakuna jina lingine. Kwa maana kwa hii dunia hatukuja hapa kutangaza jina la kisomo chetu. Hakuna jina lingine hapa katika dunia isipokuwa jina la Yesu. Ndio useme. Ndio. Kwa maana hakuna jina lingine chini ya mbingu waliopewa watu. Chini ya mbingu waliopewa watu tupate kuokolewa nalo. Verse 13 inasema nini? Basi walipoona wahodari wa Petro na Yohane, sasa aliona gizi yeye Yohane na Petro biko na hubiri afike kurasha, wakasema nini? Na kujua ya kuwa ni watu na kujua kwamba ni watu wasio na elimu, wenye ujinga, wakashangaa wakisema nini? Wakatambua ya kwamba nini? Walikuwa pamoja na Yesu. Walikuwa pamoja na nani? Na Yesu. Asema watu wakapata tambua kwamba kule sema hii verse na tunampatia nao mikro ile na kusomea. Asema wakakuta kwamba ni wajinga wale walitume wa Yesu sasa kwa na hubiri. Wanasema hii ni njinga, haina akili. Kisi mbona tusema kule tu. Yeye ni njinga, haina akili. Uiba ule mshingi uko nakwambia verite. Kama ulibatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nina kirudia utakufa unaenda kwa shetani. Hiyo ndio kweli ile. Kama nasema mimi niko wa shetani, apia anataka mata mikro keji privé. Ndio. Sio pale akose. Ndio. Okay, nisomee ile verse. Wagalatia chapitre 1 verse yake na tuko namuonesha verse yake anjia hapa kwa verse yake ya 10. Na sasa ninamaliza anakamata mikro. Unasema nini? Unasema hivi. Huyu papa. Maana sasa ninawashawishi watu. Eske niko hapa juu nishawishi watu ama Mungu? Eske niko hapa juu nifurahishe watu ama Mungu? Endelea kusoma. Kama ninataka ndio kupendeza watu. Eske si hapa mimi makasani Jacob na ndugu yangu. Eske tuko hapa juu tupendeze watu? Endelea kusoma. Kama ningependeza watu, sisi tumekuwa wa kupendeza watu hapa. Singekuwa mtumishi wa Kristo. Mtumishi wa Yesu haiko mwenye anataka pendeza watu mtuturuturu. Uko napiga sanamu, uko napiga magoti mbele ya sanamu na roho. Wakati unaniona nakwambia kwa unanichukia. Ona hiyo chombo cha shetani. Ndio. Uko naomba kapepo kawarone, wanakia kuambia kwa utapotea, unanichukia. Sio uko chombo cha shetani. Cha shetani kwa. Paulo anasema yeye kama angekuwa mtu wa kufurahisha watu, haiko mtumishi wa nani? Haiko mtumishi wa Kristo. Ndio ile verite. Haleluya. Sasa nauliza, eske mama eske mama furahia hiyo nasema, hapana, ndio hatuko hapa kuwafurahisha. Ndio. Kama kwa shetani. Ndio baba. Lakini wa Mungu atapenda ni tuko nasema. Ndio. Ile verite. Ndio. Na nyinyi wakaka kule, ndio. Enda muonesha tuko hapa kuambia verite. Ndio. Amina. Alafu njoo nimekuja na projector njoo ile. Ndio. Leo ninamaliza programu yangu njoo ile nishakuja hapa. Ndio. Mungu alipenda tuanje magharibi kwa tumalize kama tutamaliza 19 sawa. Tunaomba tunasema nini? Pole. Kamata mikro. Basi, ninashukuru sana kwa kuwa nimepata msomaji. Nacho niko na regrete sana. Mjadala wakati tunaifaaka hakukwake ubaguzi ya kusema huyu hatasoma au huyu atasoma. Sababu si hatukwake na upendeleo. Ukakutanisha kwa hiyo tunafundishaka ikakwake si adeba. Siye msomaji tu kama iko pale, iko libre ya kukusomea gisi utaexplike maverse zako zote. Ndio ile upendeleo ya kusema usisomee ule. Chile kiburi hatuko chomo. Ndio sijui kama tunamarisha na muda gani hapo, sababu kuko kwa wakati anakamata metro. Hata baba inaishia pale, ule njoo wa mwisho.
Kama ni kesio ya 20 minute tunafatana, tunamupea dakika 20 minute na mia wengine 20 minute, engine 20 minute, engine 20 minute. Kisha kunakuwa na wanyama watapose nini makestio, kisha kila mtu anakuwa na adresi. Okay, unasema ngoja ili juu utaratibu. Merci. Merci kwa utaratibu unaleta, sie tulileta hapa verse moja. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Kwamba tusifikiri kuliko ile ambayo iliandikwa. Biblia tusilete vitu mbali na vile venye viliandikiwa, sawa? Anasema tulete utaratibu maneno ya Mungu ama udebai na yeye anapropose. Sisi sasa tunasema, sasa debai inatembeaka namna gani? Tunawaonesha verite. Kati ya debai ya Yesu na shetani kama walipatiana kama minute. Mathayo chapitre 4. A partir ya pale ndio tutakamata kama tunatembea namna gani. Mathayo chapitre 4, mpatie mikro. Mathayo chapitre 4, mbona mnakatalia na mikro? Sisi tunasoma ndio Biblia, mnakatalia na mikro. Mnakatalia mkono, unasoma wewe. Yote ni Biblia. Somacho kwa maana yote ni nini? Nakamata nyingine. Yote ni nini? Unaona? Yote ni nini? Unaona hali. Yote ni nini? Unaona? Na mikro wanaikatalia, mnaona? Walipia amrie. Ama walipia amrie. Sasa mimi niko kuuliza Biblia kama watu wanatembea namna gani mbeba. Njoo ile. Somaji somekula. Unasoma Biblia sasa naona tena unashidunga. Haleluya. Amina. Eske tunamkatalia sie? Hapana. Tunapenda tuangalie kama wanatembea mbeba namna gani. Maneno hii haiko maneno ya politiki, ni ya nani? Ya Mungu. Ndio kwanza familia. Hapa tuko kwa maneno ya Mungu. Ndio. Haiko maneno ya kusema wewe sema wewe mtu aibe pesa na yeye niseme no. Tuangalie kwa maisha yako spiritual. Mathayo chapitre 4. Sisi tunafuata Biblia. Wewe unazania useme tutatembea vile. Kama nyewe mnakamata 20 minute. Si no, nous sommes centrés sur la Bible. Biblia ndio tutaongoza. Sasa tunasoma vile, okay, Mathayo 4 watusomee. Inasomeka nini? Mathayo chapitre 4 verset 11. Kama kadari. Inasomeka nini? Kuya hapa. Uko pale. Sawa mzee. Tunasomea sasa. Inasomeka nini? Mathayo chapitre 4 verset 11. Inasomeka nini? Kisha shetani akamwacha. Ndio, ni verse yake ya kwanza. Tuanze kwa verse yake ya kuongoza mahali. Mathayo chapitre 4. Tuanze kwa verse 1. Anzia pale. Inasomeka nini? Inasomeka hivi. Oui frère. Kisha Yesu aliongozwa na roho jangwani. Ajaribiwe na shetani. Ajaribiwe na nani? Na shetani. Okay, msikie kama deba inaenda namna gani. Shona tafuta deba na sio. Si hatuko wanadini. No! Tunatembea selo Biblia. Ajaribiwe na shetani. Ndio endelesha. Akafunga siku 40. Yesu akafunga siku 40 mchana na usiku. Ndio inasemeka niendelesha. Nyuma akaona njaa. Nyuma utaona nini? Njaa. Nyuma utaona nini? Njaa. Endelesha waza usome. Mjaribu akakuja kwake. Mjaribu akakuja kwake. Akamwambia. Mjaribu akafanya nini? Akamwambia. Mjaribu akafanya nini? Akakuja kwake. Akakuja kwake akafanya nini? Akamwambia. Yesu kuna funga 40 shuru na shetani akakuja kujipresente. Wakati alikaa anajipresente, yule shetani akamwambia nini? Endelesha. Inasemeka nini? Kama ukiwa mwana wa Mungu, bali kukua maminite, haikukuwa maminite. Maana shetani alipiga kama uko mwana wa Mungu wewe. Kama uko mwana wa Mungu wewe, amuru mawe haya yawe mikate. Au amuru mawe haya iwe nini? Mikate. Ndio. Naye akajibu akasema. Na Yesu akafanya nini? Akajibu akasema. Ilikuwa question réponse. Question réponse. Question réponse. Na Yesu akajibu akasema nini? Imeandikwa. Unasikia? Imeandikwa nini? Mtu hataishi kwa mkate tu. Basi kama unasikia wa frère. Njoo vile dada inaenda c'est combat entre mtu wa Mungu na mtu wa shetani. Imeandikwa hivi. Na mwingine anasema imeandikwa hivi. Hapana kusema ma 5 minute, ma 30 minute, no. Tuchana wanadini. Tuchana wanadini. Sasa wewe kama umekuwa usina tunaonyesha kwa tuko usoko mwanaume umepata na kukusomea. Onyesha kama cha wapi ndio tuko nasema cha mbaya, leta verse. Bisi Yesu alikuwa anasema imeandikwa na shetani anasema imeandikwa. Leta verse na mie verse. Amina. Basi mko naona kose taratibu kisiko na kuwa mko naona tu hali unakosa kama ni kuogopa au ni nini au afade konte uko anjite juu ya nini? Msemaji hapo ameonekana tunaanja mada
dakika 20 kwa kila mmoja. Hakuna tunasema imeandikwa leta verse. Asante. Umesikia kile? Sikiliza. Umesikia kile? Chef ile tunataka salamu cha shetani. Wanirudilie kucha shetani, sikuwa nadanganyia shetani. Okay. Bala Biblia kuko zenye tunabaka mu mataratibu. Wakorintho wa kwanza sura kama tele verse. Korintho 14 verse 32. Tumuoneshe kisi na taratibu zinakuwa na madeba. Atana cha shetani na chikwao. Na mchisomo masaa zenye tunaenda ama buko na chisomo hapo. Wiko na kizi washapanga chisomo na mchisomo tuchinanjaka na never. Ukamuuliza kesho, uko na verse nyingine inaonyesha kitu chisomo tunajua na never atapata. Mwekusema hawa tuna shetani, washo wa shetani. Uko na na unakutanisha mtu anababaika. Tuanze kuonyesha kitaratibu na kwa mkanisa. Wakorintho wa kwanza sura 14 andiko la 32. Wakorintho wa kwanza 14:32. Soma. Na roho za manabii zinatii manabii. Roho za manabii zinatii manabii kwa sababu Mungu si Mungu wa machukizo, lakini Mungu wa salama, kama katika makanisa yote ya Wakristo. Asante sana. Mungu si Mungu wa machafuko, ila wamini wa amani. Dieu n'est pas un Dieu de quoi? De désordre, mais un Dieu de paix. Yaani na madebate yenyewe tunaweza fanya, kumbe mataratibu zinakuwa namna gani? Zinakuwamo. Na mkanisa mataratibu zetu tunapangaka. Zinakuwa kama Matthieu chapitre 19 verset 18. Okay. Inaonyesha hiyo verset moja. Alors tout ça c'est déjà une taratibu. Déjà c'est une taratibu sio ndio wakati. Wewe kwanza anasema verset tunasoma. Kama kuachia wakati chua kile hiyo iko problem ni yetu. Na basi nimesema verset. Wewe sije taratibu sio vile. Uko na sije nini ni taratibu. Turudie pale. Si hatia katala utaratibu katika kanisa. Ni verite. Ile verse yameleta ni kweli. Ndio sisi tunasema hivi. Ni utaratibu sasa ya Biblia, paske utaratibu haikataliwe. Shetani alisema na Yesu akafanya nini? Akasema, unasikia pale? Na choma na Biblia inasema tusiongeze kwa ile ambayo iliandikiwa. Mathayo chapitre 10, kama mpatie mikro sema. Uko na data kwa vendo kwa vitu gani? Hapa samani papa, samani. Sisi tunaonesha verite karaktere. 20 minutes wapi? Cha. Hakuna ameshaleta verse, manake sije ni utaratibu wewe, sio ile. Manake sije ni utaratibu. Utaratibu si hatuikatale mtusome, utaratibu inakuwaka. Hatuikatale. Na utaratibu kwa mama unaweza leta utaratibu yenye haiko ya Biblia. Amina. Kwa mama unaweza leta utaratibu yenye haiko ya Biblia. Na sisi tunasema kwamba hapa tuko tunazungumza maneno ya Mungu. Shetani alikia akasema yake na Yesu akafanya nini? Akasema yake. Na sio yule. Ambaye ananiuliza kesho, atuambie kama kisomo chao wanaanjaka kisomo kuna vile na juu ya nini? Angalia hapo sio ya shida makanisa ni nini? Hajui kama kanisa ni nini? Mathayo chapitre 4 msomee pale, tunarudia tu pale sisi ni utaratibu. Paske ushasema kile kwa wafo tunaanza anjia kwa vile wenyewe wanasema kile unataka defend. Hakuna hapa mavemi ni tunaleta verse na mie verse utakuwa sumi na utaitika kitu kuna karakter. 20 minutes. Kule kwenu hapana hapa. Mimi ndio makasani Jacob. Shetani sema. Okay, Mathayo chapitre 4 pale kwenye msomo inasema nini? Kisha Yesu aliongozwa na roho jangwani ajaribiwe na shetani. Hivyo akafunga siku 40. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Akafunga siku 40 mchana na nini? Na usiku. Endelesha usemi. Nyuma akaona njaa. Aha. Msharibu akakuja kwake. Msharibu mara moja shetani akakuja kwake. Tuangalie kama walipatiana 20 minutes wala 20 minutes. Ndio akakuja kwake akamwambia. Akafuata kwa nini? Akamwambia. Wala kulikuwa na 20 minutes wala 10 minutes. Shetani alikuja mara akafanya nini? Akamwambia nini? Kama ukiwa mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Amuru mawe haya yawe nini? Mikate. Sikia mara mwana jibu ya Yesu. Yesu akamwambia, umemaliza 20 minutes yako. Hapana, njoo pale nimesema andiko. Yote mwenye niko nasema wewe ukionyesha kama niko naonyesha cha wapi cha mbaya. Seneke sasa unaleta verse kama
kulikuwa yuko na verite. Unaleta verse na mie verse. Na mie verse na mie verse. Sasa sana. Tunasema nini? Naye akajibu akasema, Yesu akasema nini? Akasema nini? Imeandikwa. Yesu akasema imeandikwa. Wale akungukua kusema aseme 20 minute. Tuko na tuchome madini. Tuchoma. Tabia za madini tuzichome kwa jina la Yesu. Yesu Kristo. Wanaweza kusikia sana. Haleluya, haleluya. Amina. Ndio maana magharibi ya leo amesema verse, amesema utaratibu. Mungu si mtafuta ni utaratibu, nasema ni ndio, ni kweli. Kama wewe ndio unaleta mafundisho, si haiko mbishi. Ulete verse na sisi tulete verse. Unaleta verse na sisi tunaleta verse. Sijui kusikilizana, unapenda kusikilizana hapo. Na wewe unapenda tuonesha, muangalie. Hawa niseme mimi hata useme Jacob ni nini? Hata kisi unakuwa na kusema ule ni mbavu, ule ni mshire, ni mutabangi. Mimi niko na karakter. Niko na mission Yesu alishakanipatia. Mshaka ndapiga hapa walikuwa samahani na niko hapa kamata mikro. Anakamata vyombo vyao wanaenda viestale mbele ya kwangu. Wewe ule Jacob ni mbaraka. Wewe ule Jacob ni mwizi. Wewe ule Jacob ni mtu wa hivi. Ukiwa watu wanichukie. Mimi leo hapa sasa niko na shangala hata baada ya kutoka Mungu ananipandisha sana. Ndio ile ni verite. Ile ni verite kwa ile. Wanaweza kusikia sana. Nilianza na sina vyombo sawa, ile nanga nimeuza kabafle bacho. Alishaacha maisha mshindo wako ameuza kabafle. Iko natafuta sadaka, mimi nauliza mwenyewe wote kule. Nani ndio nishauri mpaka sadaka ndio tulianza. Hakuna. Na kitu nianze niko ninatoka hapa ninaenda na ile mzaifu wangu na mission Yesu alinipatia. Sasa mimi sikuombe sadaka yako, kama utasikia jambo, kama hutasikia, mimi sina probleme na wewe, tunaachia Yesu nini? Sio vile papa. Amina. Wewe sema vyako, leta tena verse, tunasoma tena nyingine verse. Basi. Naona kama shangala sana, kumbe baba tunakaribia kuisha. Tunapatana mzuri. Tunasha kokotana kuja msomaji anaonekana tukokoshi, tuende kwa etape ingine tu. Gawanye madakika. Hata ikuwe madebasa namuna gani. Tunapaa madebana Waislamu kunakuwa kati madakika puruke deba isikuwemo fujo. Kwa msa, wenye wanaandika magasema na zane kudakika ya mwingine na kudakika za mwingine. Memo one gisi na utaratibu na mkaa tala. Apasa tumarishe gisi kichwa ke iko. Tumarishe vile? Tumarishe gisi kichwa ke iko. Mwishoona kichwa ke basi ni ya kuko vitu vya kukorije. Na sasa ni mtu wa kukosoa. Merci. Akose tutaenda mbele. Merci. Okay, sawa. Merci. Tunaanza usomaji. Katika Biblia ukasoma maversesa mingi kuhusu manabii wa uongo. Biblia inasema nabii wa uongo watakuyaka. Na sasa taenda kule kote ningesema manabii wa uongo wataonekana kama msuwazi ni wengine. Tujue wewe watajisoma kama marokwe. Bon, twende kwa Matthieu chapitre 28 verset, msema nimesomea ile andiko. Matthieu chapitre 28 verset 18 anja verset 16. Mateo 28 andiko la 16. Matthieu 18 verset 16. Asante. Biblia inasema, lakini wale wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya. Hapa Yesu anakuwa na 11 disciples wenye wanaenda Galilaya mpaka mlima ambao aliwaagiza Yesu. Yesu mwisho anawaagizia kumlima fulani. Endelea. Na wakati walipomwona wakamwabudu. Walipoona Yesu wanafunzi wakapiga magoti wakaabudu Yesu. Lakini wengine waliona shaka. Lakini wengine wakakuwa na mashaka. Shuka. Yesu akakuja kwao akawaambia, Yesu akawaambia wale wanafunzi wenyewe liko pale, wenyewe alikuwa anashahaidia kumlima. Akawaambia nini? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Endelea. Kwendeni basi mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote ambayo niliwaamuru ninyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote
hata mwisho wa dunia. Amene, amene. Yesu wakati anaagiza wale wanafunzi, anawaambia mwende dunia yote, mwende fanya watu wanafunzi na muwafundishe, na wakati mtawafundisha na muwafanye nini? Muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Anasema kile ni shetani au ni Yesu? Ni Yesu. Yesu ndio anasema kile. Ndio. Na mtu sasa niko nakutanisha mtu kanachosemanga hapa. Watu wanabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ni wa shetani. Ule kujijenga. Unataka tawa cha Yesu. Wewe mtu wa Marera unataka tawa cha Yesu. Rjai wasaye. Na mtu iko Veste Noir iko na shetani hapa. Wote wanabatiza kwa jina la Baba. Ole ndio iko chombo cha shetani ni nani? Na yeye. Tuchome chombo cha shetani, tuchome. Acha mseme. Tuchome chombo cha shetani, tuchome. Kama mtu ashirikisha hapa tu. Tafuta walisha watu wanababaika. Basi, na nikishafika pale, sababu aseme tutaenda verse par verse. Ni Biblia maubatizo tutamwonyesha kama ubatizo ni zengi metena na inamaanisha ubatizo ngapi? No, tunamletea maverse. Merci. Hapa ndio kwenye ndipo ati mpaka tafender ashaleta projecteur. Tutaenda verse kwa verse. Merci. Ndio kwa matendo ya mitume unaweza kutanisha tena Yesu nani wanafunzi wanabatiza kwa jina la Yesu. Unaweza kutanisha wanafunzi wanabatiza bila kusema. Nani maubatizo tutamuonesha hapo. Kisha tutakuonesha tena na ubatizo zenyewe zinamaanisha tena ubatizo ngapi? Moja. Na Roho mtu asitusumbue pale kusema sawa, ukabatiza kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu kwa shetani. Wewe ndio chombo cha shetani sasa. Tunakupatia wakati. Merci. Amina, amina. Amina. Basi. Wenye anasema pale na jina usimusikie. Ndio ile tulikuwa na tafuta, ile tulikuwa na tafuta depuis mwanzo. Ndio vile. Ndio. Tulifika hapa tuko nasema tuseme sisi tumekuwa na mabiblia. Sio nini? Huko wanaona sasa tubatiza somo hivi. Na kuna mridi. Kweli hivyo haiko. Wapi? Ndio sasa tunasema tunarudilia mwa ile verse yenye masomo. Mathayo chapitre 28 verset 19. Ameleta ile verse nini napita mwayo mtasikia, na sasa ninaleta yangu moya na tunanena mpatia mikro. Sawa? Okay, merci. Sawa. Mathayo chapitre 28 verset 19. Mathayo chapitre 28 verset 19. Mathayo 28 verset 19, tuangalie pale tuone kama Mungu anapenda atuongoze namna gani. Verset 19 joini. Inasomeka pale nini? Msikie. Kwa nani basi? Mwenye anasema vile ni nani? Yesu Kristo. Si ni Yesu, hatukatale ni Yesu. Ndio. Yesu ndio anachisema. Amesema wewe, iba wewe Marera utasema nini? Mimi tayo. Wao unasoma ni ya Biblia na mimi nasoma ya Mungu. Ya Biblia. Ndio vile. Ndio. Yesu anasema kwendeni basi. Ndio endelesha mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi. Aseme tufanye mataifa yote kuwa wafuasi. Ukiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la nani? La Baba, la Mwana na la nani? La Roho Mtakatifu. Anaambia watu gani? Wanafunzi. Anaambia watu gani? Wanafunzi. Ushidia iko naambia watu gani? Wanafunzi. Huwa kimya papa. Angalia. Yenye Mungu huwa stable. Ile ni verse yenye ameleta yenye tunaisoma ile pekee msikie. Yesu anaita wanafunzi wake. Ndio. Asema muende batiza watu. Ndio. Ametuma watu kwa wanafunzi wake. Pale hakuna Mkatolike, ndio. Hakuna mie Jacobe, ndio. Hakuna Bapelere, hakuna Wadive, ndio. Hakuna, ametuma wanafunzi wake. Waende batiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa tuangalie sasa. Matendo ya Mitume chapitre 2 verset 37. Tuangalie wenye walituma. Paske mimi sikutoka pale. Na wewe haukutoka pale. Na ule hakutoka pale. Tuangalie wenye Yesu alifanya nini? Alitumaka. Wenye Yesu alifanya nini? Alitumaka. Matendo chapitre 2 verset 37. Inasomeka nini? Matendo ya Mitume chapitre 2 verset 37. Inasomeka nini?
Wakati waliposikia maneno haya ya mitume wa Yesu wenye Yesu alituma waende batiza. Sasa wakati walikuwa wanaonesha kama Yesu Kristo ni nani, wakati watu wenye waliwasikia liko na ubiri, wakati waliposikia ile maneno ya mitume ndio wakachomwa katika mioyo yao, wakachomwa katika mioyo yao. Msikie ndio. Wakaambia Petro na mitume wengine, wakaambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu, tutafanya nini? Akawauliza tena, mmetuhubiri jina la Yesu, tufanye nini? Msikie jibu. Petro akawaambia nini? Tubuni mkabatizwe. Anashikia watu walimuuliza, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Wanafunzi wenye Yesu alifanya nini? Alituma. Eske Mkatoliki na iko pale? Hapana. Eske Badivena iko pale? Hapana. Eske Miesha kwa nani iko pale? Hapana. Aseme rudia pale. Aseme tubuni ndio. Petro akawaambia nini? Tubuni mkabatize kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Wanafunzi wa nani kule? La Yesu Kristo. Leo ananiuliza kesho aseme, "Kumbe wewe wa Marera, utakia shaje yenye Yesu alisemaka?" Na mimi nakuuliza, wewe mwenye wako wa Marera, na uko nani kushaje yenye wanafunzi wenye Yesu alitumaka, na uko nani kutishaje? Bwana Yesu asifiwe. Alafu njoo kingo. Basikia wenye anataja sema hapa, kati ya Yesu na wanafunzi nani njoo mkubwa? Tunataka kupatia ma verite zote za Biblia na repese tunataka kupatiazo. Nyinyi mnaanza tu hapa kumzao. Wanafunzi wa Yesu wenye Yesu ametuma. Njoo amewatuma waende batiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yesu ndio amesema ile ni kweli. Kenye anasema anasema ni Yesu ndio anasema ile ni kweli. Neno yenye Yesu alituma, Biblia inasema aseme wenye Yesu alituma ndio akaenda wasikie na wapatie wengine maverse nasema kwamba Yesu aliwafunulia wajue kama jina ile ya Baba ni nani, jina ya ule Mwana ni nani, jina ya ule Roho Mtakatifu ni nani. Na Biblia inasema kwamba wakafunuliwa akili zao. Petro akawaambia nini? Rudia pale. Petro akawaambia nini? Ndio Petro akawaambia nini? Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Eske mimi nimesema hapana? Au kama mtakumbuka msikie. Na wengine maverse Yesu anasema chochote kama wewe Petro kimefungiwa kudunia, kimefungiwa na wapi? Mbinguni. Kinatafuna kudunia, kimefungiwa na wapi? Mbinguni. Ndio Petro anasimama anasema, "Mtubu na mbatize kila mmoja kwa jina la nani? Yesu Kristo." Eske Jacob ndio amesema? Hapana. Eske tuseme chetu mmoja amesema? Hapana. Leo unafika hapa na mambo free zako. Roho mbaya tu angalia anakuwa na watani sasa. Angalia. Mimi niko nasoma kwa Mungu. Nimekupatia na mie verse. Njoo ile deja. Bali matuma unileta verse Mathayo 2 waende batiza kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Mimi ninaona wakati Yesu alituma tena wanaenda batiza kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo mimi siakaona Yesu. Mimi nilisikia wenye mitume wa Yesu walikuwa wanafanya nini? Wenye Yesu alifanya nini? Alituma. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Nilisema verse moja ninampatia mikro. Eske mtu anashuru, mtu anabatele? Ndio, ninampatia mikro. Kamata mikro. Basi. Chenye niko natanguliza kusema hapa hakuna kwenye tutakatala verse hii, tunaitika hii. Verse nilitanguliza kusema nini? Dala Biblia mko mabatizo za mingi. Ndaleta niseme zile maverse zinaonesha ubatizo huu au ubatizo mwingine. Nero batizo yenyewe anataja hapa ya kubatiza kwa jina la Yesu na maverse ni Biblia. Ni za mingi, hata Matendo ya Mitume 19 si kwamba walikuwa wanabatizaka kwa jina la Yesu. Na wao wanabatizaka huku tu bila kusema. Marko chapitre 1. Yohana Mbatizaji alibatizaka wengine bila kusema. Huyo atatuambia kama alibatizaka Yesu kwa jina la nani? Unasikia? Bila niko mbiblia na tunataka kuonesha nani Mathayo chapitre 28 verset le verset 18 yenyewe inaonesha Yesu aseme watu waende batiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni verse akose mtu wa Marera hata ikatale, haisi katala akose mtu wa Marera. Okay, na rudisha fika pale
anatuanisha ta wale wengine walitolewa vile wanaenda batiza kwa jina la Yesu. Tuti ndio walitoa na unajua picho kwenye wanakataza ke wakabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu wamefanya dhambi. Hapo ni washetani. Wapi picho kwenye ameleta ile verse haiko na tukatamu kufahamisha ke kaka ukabatiza mtu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu haufanye nini? Haufanye dhambi. Ukakutanisha mtu kuna batiza anabatiza mtu bila kusema hafanyi dhambi. Ni maverse anja tukamatele verse moja mu Matendo ya Mitume chapitre 8 verset 36. Matendo ya Mitume chapitre 8 verset 36. Tunaonesha kiko kwa mwenyewe alibatizaka huku tukutumela kusema. Soma Matendo ya Mitume 8 verset 36. Nao wakiendelea njiani, hapa tuko watu wawili wiko naendelea njiani, wakafika pahali pa maji. Wakafika mahali pa nini? Pa maji. Endelea. Naye towashi alisema, akasema, tazama maji. Neno gani ambalo linanizuiza nisibatizwe? Cha wapi jicho na chinesa nikataza nisibatiziwe? Endelea. Filipo akasema, akaambia ule towashi, kama ukiamini kwa moyo wako wote unaweza. Ukaamini kwa moyo wako ngapi? Wote unaweza. Endelea. Akajibu akasema, ninaamini Yesu Kristo. Yaani ukapenda ubatiziwe kumbe uache kuwa na nini? Na imani. Ukishaamini Yesu Kristo, endelea. Ninaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ninaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, endelea. Akaamuru gari lisimame. Walikuwa wako msafari, akaamuru gari lisimame, endelea. Wakatelemuka wote wawili ndani ya maji. Filipo na yule towashi akambatiza. Wamesema wamembatiza kwa jina fulani. Hapana, hakuna. Na mtu akatokea kula kahawa. Hajua maliza. Shuka pale chini. Okay. Yaani wa Biblia anatuonesha ke na wa Matendo ya Mitume leo wengine wanatumiwa waende batiza kwa jina la Yesu, wengine wanatumiwa waende batiza kwa jina la Baba. Tena njoo wote wawili wakatelemuka mamai. Filipo na yule towashi akamubatiza. Ndio ile verse tunasikiliza vizuri. Verse 38 mara moja. Verse 38. Akaamuru gari lisimame. Wakatelemuka wote wawili ndani ya maji. Filipo na yule towashi akambatiza. Hawasema wakambatiza kwa jina la Yesu. Hapana. Pale kuna andikwa na ukasomea watu Biblia mumushi hautakuwa naona. Tutakuwa nasomea watu Biblia unatamba na watu mko na shetani. Huyu ndio anataka watu na shetani. Haiko wewe. Tukisha fika pale akosema tamaliza. Maliza chunga wakati yako. Haleluya. Amina. Tunaambia hivi mseme si hatuko wanadini, tunapatia kuru magistrali. Ndio. Tunapatia kuru nini? Magistrali. Muendelee kusemesha hii shida Ndio kwanza. Haleluya. Amina. Turudie pale verse yake. Anaje kialeta kama madongo ndio. Hawaangalia walimbatiza baba kusema sina mtu. Wewe ndio shule. Tunakufundisha kuwa kimya. Tunakumetilize ninapandisha tasio yenu, mkuwe kimya. Ndio Matendo ya Mitume chapitre yake ya kukamata versia rudia wale versia ya sisi sukari yenu inataka kwanza unazania mko hapa versia 36 na wiki 36 wakiendelea njiani usikie aseme mwenye alikuta towashi en Afrika ye Filipo mwanafunzi wa Yesu. Wakaendelea njiani, endelea. Wakafika pahali pa maji. Wakafika pahali pa maji. Naye towashi
yeye alisema. Na msikie sasa alifika kwenye maji, basi yeye anasema sema pale, hawakusema jina ya Mungu. Iba sisi tunakufundisha kuwa kimya. Ile umeme kuru nilipatiaka baba yako kwa mtu. Kuwa kimya. Niseme safari yetu nataka panda. Ndio. Sasa nataka wapatie level 6 kurundani ya majicho zenu. Ndio. Unasema nini? Na yeye ndo alisema. Na wao shule akasema nini? Tazama maji. Tazama maji. Neno gani ambalo linanizuia nisibatizwe? Sasa akasema neno gani mbona itazuia nisibatizwe? Ulizo yenye tupo hapo. Hivyo yeye anasema walibatiza kwa jina la Yesu. Kesi ya kushiriza pale. Huwa dini amesema. Sasa mani pole tu. Amina. Aseme ulizo yenye kwao. Walimubatiza kwa jina ya nani? Kesi ya kushiriza. Mwenyewe mbatiza ni nani? Sio ile kesi ya kushiriza. Unaenda kuta mwenye alimbatiza. Mwenyewe mbatiza ni nani? Ni mtume wa nani? Wa Yesu Kristo. Ni mtume wa nani? Mtume wa Yesu kwa mbatiza. Ndio atamalizia verse. Filipo akasema, kama una imani na moyo wako wote, unaweza ndio. Akajibu usikie tuko nenda pole tuko naeleweshana, msikie verse basi kama wanadanganya hapa. Ndio baba wale pale wanasema jina ya nani? Ya Yesu, angalia huyu. Endelesha pale. Ninaamini Yesu Kristo. Ni mwana wa Mungu. Akaamuru gari lisimame. Filipo ndiko na mhubiri mtume wa nani? Wa Yesu. Tunataka ona kama Filipo alikuwa anabatiza kwa jina la nani? La Yesu. Tunataka aone njoo vile Biblia juu tuambie. Hapana makosa sema. Ndio baba. Msikie. Yeye peke hapa anasema aseme sie tunaenda kuta Biblia Mungu na ubatizo ya chiku kikutu. Ndio ninawaambia wafreo. Mwaide baya leo. Hapa kuropo mtii. Huyo nipatie. Verse ya kusema kesho ubatizo ya chiku kikutu. Atupatie ile verse. Ndio baba. Donge msikie. Hii baba ya magharibi ya leo mwalisha projector. Ndio baba. Donge baba ya leo na ametupatia ile verse kusema kuko na ubatizo ya chiku kikutu. Haleluya. Amina. Alafu malizia pale verse. Unasema nini? Wakatelemuka wote wawili ndani ya maji. Wakatelemuka wote ndani ya nini? Ndani ya maji. Wakafanya nini? Filipo na yule towashi. Wakafanya nini? Akambatiza. Akafanya nini? Akambatiza. Ulizo sasa, anasema haone kisi pale kwa kusema jina ya Yesu. Ulizo sasa, mwenye alimbatiza ni nani? Ni Filipo. Ulizo, Filipo alikuwa anabatiza kwa jina la nani? Soma verse 7 tumpatie nguvu kwa magistrati. Soma verse 7. Nikwambia tasoma utashuka msio. Tasoma nataka panda. Soma verse 7 Filipo. deba uko naonesha kweli ya verite, alafu mixer imepata nani, imepata imelungula, alafu mtungojee tena, tutakuja tulikuwa na kusikia ubatizo kuonesha kwamba ikubatize au no de Jesus.
na wasinye wote wapende katika Bwana, tutaendelea kufuata kweli ya Yesu katika hali yote.